بلٹن میں سب سے پہلے بتائیں کہ بلاول بھٹو کا پی ٹی آئی کو انتہا پسندی کی سیاست چھوڑنے کا مشورہ، کہا کہ جو کام پی ٹی آئی نے کیا اگر یہی قدم پیپلز پارٹی اٹھاتی تو کیا حشر ہوتا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ انتہا پسندی کی سیاست کسی کے مفاد میں نہیں، بات چیت سے ہی مسائل حل ہوں گے۔ جہاں تک لمبی اننگز کی بات ہے، یہ تو عوام فیصلے کریں گے۔ عوام فیصلے کریں گے کہ کون لمبی اننگز کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے اور کون سے کمبینیشنز کھیلیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کل میں نے اپنے تقریر میں بھی کہا کہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے۔ ہم سب مل کے ایسے ماحول بناتے ہیں سیاست کے لیے مزید گنجائش نکلے تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ جو ہمارے ایشوز ہے، معاشی مشکلات ہے، قومی سلامتی کے سوال ہے، یہ ان کے جو لانگ ٹرم حل ہے وہ کسی ایک جماعت کی لمبی اننگ سے نہیں، وہ جینیون پولیٹیکل سٹیبلٹی سے قائم کیا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر اور سابق میئر کراچی مصطفیٰ کمال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی ایم کیو ایم پر سنگین الزامات عائد کیے، اور مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بانی ایم کیو ایم ایک ڈرامہ باز انسان ہیں اور عمران فاروق کے قتل کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ تھا۔ مصطفیٰ کمال نے الزام لگایا کہ بانی ایم کیو ایم نے لاش کے لیے چندہ لینے کی اپیل کی اور عوام کو گمراہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بانی ایم کیو ایم لاشوں پر آئٹم سانگ کرتے ہیں اور ہر سانحے کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چندہ اکٹھا کیا گیا، اس آدمی نے دنیا بھر سے اپیل کی کہ بھئی لاش بھیجنی ہے، کس کی؟ جس کو وہ شہید انقلاب کہتے ہیں اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ عمران فاروق کو کس نے مارا؟ وہ ایم کیو ایم میں ہیں، پی ایس پی میں ہیں۔ عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے۔ یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو پریشان کرتا ہے؟ انہوں نے پلان کر لیا اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا۔ ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ بدر احمد محمد العاطی سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ پاک مصر وزیر خارجہ نے دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک مصر وزیر خارجہ نے اہم علاقائی و عالمی امور بالخصوص صومالیہ اور یمن کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور مصر نے علاقائی امن، استحکام اور ترقی کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے ریاست مخالف اور گمراہ کن پروپیگنڈا کرنے والے شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی تیز کرتے ہوئے بھگوڑے عادل فاروق راجہ کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے عادل فاروق راجہ پر انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی عائد کر دی ہے۔ حکومت نے عادل فاروق راجہ کا نام 4th شیڈول اور کالعدم اشخاص کی لسٹ میں شامل کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق عادل فاروق راجہ کو انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کی شق 11 کے تحت کالعدم اشخاص کی فہرست اور 4th شیڈول میں شامل کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق یہ پابندی اس کی مسلسل ریاست مخالف سرگرمیوں کے باعث عائد کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ عادل فاروق راجہ نے سوشل میڈیا کے ذریعے کالعدم دہشت گرد تنظیموں سے منسلک ریاست مخالف بیانیے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کی معاونت اور ترویج کی۔ وزارت داخلہ کے مطابق اس کا طرز عمل پاکستان کی قومی سلامتی، سالمیت اور عوامی نظم و نسق کے لیے شدید خطرات کا باعث ہے اور یہ سرگرمیاں پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کے منافی اور تعصب پر مبنی ہیں۔ وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے بانی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر مقبولیت کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ محض پروپیگنڈا اور مصنوعی سرگرمی کا نتیجہ ہیں جن کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مصنوعی ریچ اور منظم پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک نے الزام عائد کیا کہ پی ٹی آئی کی سیاست جھوٹ اور منفی بیانیے پر مبنی ہے اور اپنی سیاسی ناکامی کو چھپانے کے لیے سوشل میڈیا کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ خبر دیں کہ مخصوص نشستوں پر بحال 19 ارکان قومی اسمبلی کو 1 سال سے زائد کی تنخواہیں ملنے کی راہ ہموار۔ وزارت قانون نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو تنخواہوں کی ادائیگی کے حوالے سے گرین سگنل دے دیا ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تنخواہوں کے معاملے پر وزارت قانون اور الیکشن کمیشن سے باضابطہ رہنمائی مانگی تھی۔ تفصیلات ڈپٹی بیورو چیف ایم نیوز عاطف بٹ سے۔ عاطف بٹ بتائیے گا۔
جی مقصود نشستوں پر بحال 19 ارکان قومی اسمبلی کو 1 سال سے زائد کی تنخواہیں ملنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ وزارت قانون کی جانب سے بھی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو گرین سگنل دیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تنخواہوں کے معاملے پر وزارت قانون اور الیکشن کمیشن سے باضابطہ رہنمائی مانگی تھی۔ الیکشن کمیشن نے تنخواہوں کی ادائیگی کا فیصلہ قومی اسمبلی پر چھوڑ دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بحال ہونے والے ارکان کا پہلا نوٹیفکیشن ہی فائنل اطلاق ہوگا۔ یہ وزارت قانون کی جانب سے رائے بھجوائی گئی ہے۔ وزارت قانون کی رائے کی روشنی میں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے جو بحال ایم این ایز ہیں ان کو بقایا تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ورکنگ شروع کر دی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی حتمی منظوری کے بعد جنوری میں ادائیگیاں متوقع ہیں۔ جی بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبر دیں کہ اسلام آباد شکرپڑیوں میں میوزیکل نائٹ کے دوران ایک شہری سمیع اللہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول سمیع اللہ اپنے دوستوں کے ہمراہ سیاحت کے لیے شکرپڑیاں آیا تھا۔ تھانہ پارا پولیس نے مقتول کے کزن عمران اللہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا ہے۔ مقدمے میں صدر الاسلام اسحاق رضوان اور سوار خان کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ پولیس کے مطابق ملزمان کی فائرنگ سے سمیع اللہ موقع پر جاں بحق ہو گیا ہے، جبکہ پولیس اہلکار غلام حسنین بھی زخمی ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد شکرپڑیوں میں میوزیکل نائٹ کے دوران ایک شہری سمیع اللہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول سمیع اللہ اپنے دوستوں کے ہمراہ سیاحت کے لیے شکرپڑیاں آیا تھا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں ریکارڈ تعداد میں بھارتی شہری ڈیپورٹ ہونے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ خلیج ٹائم کے مطابق 2025 میں کئی ممالک سے 24,600 بھارتیوں کو واپس بھیجا گیا۔ سب سے زیادہ 10,884 بھارتی سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہوئے۔ ریاض سے 7,019 اور جدہ سے 3,865 بھارتیوں کو واپس بھیجا گیا۔ پاکستان کے ممالک کے مقابلے میں بہتر تجارتی حمایت حاصل ہے۔ وزیراعظم پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اوول آفس میں رسائی ملی ہے۔ ٹیلی گراف کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری نے وائٹ ہاؤس کا ماحول بدل دیا۔ دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے بھی پاکستان کی سفارتی وکٹری پر مہر ثبت کر دی ہے۔ پاکستان نے وائٹ ہاؤس پر کیسے اثر جمایا کہ عنوان سے دی ٹیلی گراف کا آرٹیکل منظر عام پر آیا۔ پاکستان کو کئی ممالک کے مقابلے میں بہتر تجارتی ٹیرف رعایتیں دی گئی ہیں۔ دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق وزیراعظم پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اوول آفس میں رسائی ملی ہے۔ دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری نے وائٹ ہاؤس کا ماحول بدل دیا ہے۔ دی ٹیلی گراف کی رپورٹ نے یہ کہا ہے کہ برطانوی جریدے دی ٹیلی گراف نے پاکستان کی سفارتی وکٹری پر مہر ثبت کر دی ہے۔ آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد کا دورہ کر رہے ہیں۔ کہ سما پیدا فرمائیے یا الہ العالمین، آج ہم کر رہے ہیں فتح الہ العالمین ہمارے اس ملک اس خطے کے لیے اس کینسر کے مینس کو الہ العالمین اٹھا لیجیے اور یا الہ العالمین شفا عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔ اللہم آسنا کی بات اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين ثم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Welcome sir. Sir, I'm Dr. Sadaf Fard, consultant radiologist. سر یہ ہماری میموگرافی مشین ہے اور میموگرافی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس سے بریسٹ کینسر کو ہم بہت ارلی اسٹیج پہ پک کر سکتے ہیں اور جتنی ارلی اسٹیج پہ پک کریں گے اتنا ہی اس کا کیور ریٹ 100% ہو سکتا ہے۔ تو یہ سر مشین ہماری 3 ڈائمینشنل ٹوموسینتھسس مشین ہے اور جو اس وقت اویلیبل میجورٹی آف دی ہاسپٹلز میں سسٹم ہے وہ 2 ڈائمینشنل سسٹم ہے۔ اور سر یہ مشین جو ہے یہ کسی بھی دنیا کے بڑے ہاسپٹل لیڈنگ ہاسپٹلس میں جو مشینز انسٹالڈ ہیں ان سے ایٹ پار ہیں اور اس طرح کی مشینیں مزید ہم نے ملٹیپل ہمارے پی ایچ سی کے جو ہاسپٹلز ہیں اس میں مطلب انسٹالڈ ہیں اینڈ وی آر یوزنگ اٹ۔ Wonderful. Thank you very much for that. And this has been installed. Recently, ہمارا 2022 میں شروع ہوا تھا اور اس کی انسٹالیشن 24 کے اینڈ میں ہوئی ہے۔ Now it's operational. جی سر، اٹ از آپریشنل۔ The Chief Guest, His Excellency Mian Mohammad Shehbaz Sharif, the Prime Minister of Pakistan. Now I request the Honorable Chairman, Pakistan Atomic Energy Commission, Dr. Raja Ali Raza Anwar, Hilal Imtiaz, for his welcome address. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
Honorables, His Excellency Mia Muhammad Shahbaz Sharif Saab, Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Raja Faisal Mumtaz Rathore Saab, Prime Minister, Azad Jammu and Kashmir, Honorable Federal and AJK Ministers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I feel extremely honored and privileged to welcome you all to inauguration ceremony of this state-of-the-art cancer hospital, Kinnaur, a facility built with an unwavering commitment to public service. Today, Pakistan Atomic Energy Commission stands as the largest cancer diagnosis and treatment services provider in Pakistan, with a network of 21 cutting-edge cancer hospitals, including 1 in Federal Capital, 6 in Punjab, 5 in Khyber Pakhtunkhwa, 5 in Sindh, and 1 each in Balochistan, Gilgit-Baltistan, and Azad Jammu and Kashmir. Excellencies, ladies and gentlemen, in PAC hospitals, we treat more than 1 million cancer patients annually, thus managing about 80% of Pakistan's cancer burden. PAC provides equitable quality care despite of the fact that nearly 60% of cancer patients who approach us are usually at advanced stages of cancer disease. Our nationwide awareness, screening, and outreach programs help reduce mortality and ease pressure on the national healthcare system. Each year, over 1,000 new and 10,000 follow-up cancer patients from AJK travel to Islamabad, Abbottabad, and other PAC hospitals for treatment. Kinnaur will spare these patients the hardship of long journeys by providing quality care close to their homes. Kinnaur is going to be a fully equipped cancer center with modern and advanced diagnostic and treatment technologies, supported by world-class, highly skilled PAC teams of oncologists, radiologists, nuclear medicine specialists, nurses, and dedicated staff committed to delivering compassionate and professional care. Excellencies, ladies and gentlemen, I sincerely acknowledge the generous and unwavering support of Government of Pakistan and Government of Azad Jammu and Kashmir that made this project possible. I also thank our leadership at SPD and all stakeholders for their trust and faith in PAC. Let us reaffirm that we can and will defeat the challenge and menace of cancer in Pakistan, inshallah. I thank you all, Excellencies, ladies and gentlemen. Pakistan, Paindabad. Thank you for your kind words, sir. Now I request the Prime Minister of Pakistan to share his words of wisdom with us. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister of Azad Jammu and Kashmir, Faisal Mumtaz Rathore, Dr. Raja Ali Raza Anwar, Chairman, PAC, Dr. Chaudhry Ehsan Iqbal, Federal Minister Planning, Mr. Amir Muqam, Federal Minister Rana Sanaullah, and honorable members of Azad Jammu and Kashmir Cancer Hospital, professors, surgeons, physicians, faculty members, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's really a great honor to be here to inaugurate this wonderful facility established for suffering humanity. And they are in thousands. I think there cannot be a better profession and a more important noble cause to serve those sons of the soil who have to travel far distances from
Muzaffarabad and remote areas of Azad Kashmir to Islamabad and other places and get treatment for a disease which is life-threatening. I would like to comment the great efforts of Pakistan Atomic Energy Commission and then of course SPD, philanthropists, doctors and very caring parents for looking after this great facility to treat those people who don't have financial resources, yet they need most urgent medical treatment. Ladies and gentlemen, I myself, I am a cancer survivor. I could afford this very expensive treatment at that point in time. This is now more than 20 years ago. Imagine the plight of the common man in this country. Imagine those, coming from remotest areas of Pakistan. Imagine those who can't even meet their one meal a day. Imagine who work and toil untiringly with their sweat and blood, yet are not able to bring up and meet the expenses, educational expense of the children, let alone medical treatment. So here we are, a very valuable contribution of Pakistan Atomic Energy Commission and of course combined with SPD. I think there cannot be a bigger service to suffering humanity than treating those patients who are at the edge of their life because of this threatening disease. Therefore, I'd like to comment your great efforts and like to encourage you to do more, take faster steps and control and arrest this disease as best as possible through your innovative, outstanding efforts and teamwork. Ladies and gentlemen, thank you very much for your tremendous efforts. I've just visited MRI Plus machine and other mammograph machine, etc. I think the latest technology inducted in these latest versions. I think what is important is that they must be operated around the clock, so that the patients, if they come during middle of the night, they are given a smiling welcome and given a ray of hope and a genuine talk, so they are comforted. Their children, their kith and kin would pray for your long life, for your success for all times to come. Pakistan Paindabad. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब, उनकी जानिब से कहा गया है कि दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दीगर शहर जाने वाले कैंसर के मरीजों को मकामी सतह पर सहूलियात मुयस्सर रहेंगी। खुद भी कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज़ का शिकार हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं है और ने कहा कि अंदाज़ा है कि वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। दीगर शहर जाने वाले कैंसर के मरीजों को मुकामी सतह पर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। उन्होंने कहा कि कोई मरीज़ आधी रात को भी आए तो उसे मुस्कुराते चेहरे के साथ खुशामदीद कहा जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताएं कि 2025 में आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान ने एक शानदार स्ट्रेटेजिक रिटर्न दिया। मोतबर आलमी जरीदों और तजियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर आलमी ताकतों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अस्करी और सफारती दोनों महाजों पर फ्रंट फिट पर खेलते हुए पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में दुनिया के सामने रखा। बरतानवी जरीदे दी टेलीग्राफ ने पाकिस्तान ने वाइट हाउस पर कैसे असर जमाया के उन्वान से अपने रिपोर्ट में एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने वाशिंगटन में दोबारा मजबूत जगह बना ली है।
एबी गेट हमले के मुलजिम की फौरी हवालगी, दहशत गर्दी के खिलाफ अमली ताउन और जिम्मेदाराना सफारतकारी ने पाक अमरीका ताल्लुकात का रुख बदल दिया है। भारतीय लॉबिंग के बावजूद पाकिस्तान को सफारती सबकत और बेहतर तजारती रियायतें और ओवल ऑफिस तक बराह रास्त रसाई मिली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात को फैसला कुन मोड़ करार दिया जा रहा है, जिसके बाद ट्रंप ने खुलकर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ की। द टेलीग्राफ के मुताबिक पाकिस्तान ने बयानात नहीं ठोस नताइज देकर खुद को एक जिम्मेदार मौसम स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर मनवा लिया है। इस वाले से बात करने के लिए हमारे लाइन पे मौजूद हैं तजियाकार चौधरी मोहम्मद फराज साहब। एक और रिपोर्ट टेलीग्राफ ने जो कि पाकिस्तान की कामयाबी की मंजर आम पर आ चुकी हुई है, क्या कहेंगे? जी थैंक यू इरफान। आपको तो पता है डेली बेसिस पे आप मेरे से बात कर रहे हैं और डेली बेसिस पे कोई ना कोई इंटरनेशनल जो जरीदा है वो पाकिस्तान के हक में कोई ना कोई शॉकिंग किस्म की रिपोर्ट तय कर रहा है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि शायद हिंदुस्तान में इस टाइम पे कोई खास किस्म की पूजा या कोई इस किस्म का रिचुअल हो रहा है जिसमें वो ये दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह 2025 खत्म हो जाए, क्योंकि 2025 उनके लिए बहुत ही बुरा साल था। कल जिस रिपोर्ट पे मैं आपके साथ बात कर रहा था उसका हवाला देना इधर बहुत जरूरी है। उसमें भी उन्होंने खुद द हिंदू की रिपोर्ट में उन्होंने ये एडमिट किया कि 2025 उनके लिए एक बुरा तरीन साल था, नाकामियों का साल था, और उसका सिलसिला आज की रिपोर्ट जो है उसने दोबारा उसको ताज़ा कर दिया, उनके उस जख्म को। बात ये है कि ये सिलसिला शुरू हुआ जब सदर ट्रंप ओथ लेने के बाद उन्होंने एक खिताब किया, और वो उस खिताब के अंदर मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, मैं सुन रहा था, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का एक स्पेशल थैंक्स शुक्रिया अदा किया, और वो दहशतगर्दी के हवाले से एक एप्रीहेंशन, एक दहशतगर्द की हुई जो अमेरिका को मतलूब था, जिसको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले हिरासत में लिया और उसके बाद अमेरिका को हैंड ओवर किया। वहां से ये ताल्लुकात की जो बेहतरी है सदर ट्रंप के आने के बाद उन्होंने जब ओथ लिया तो उसके बाद पहले खिताबों में से वो खिताब था, तो वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद इस सिलसिले की जो पीक थी वो आपने मार्का हक में देखी। ये सबको पता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जो एक डिसाइसिव सुपेरियरिटी एस्टैब्लिश की इन द एयर वॉरफेयर, जो अगेन मैं हवाला दूंगा कांग्रेस के साबका चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने कुछ हफ्ते पहले सरप्राइज किया पूरी दुनिया को जब उन्होंने एडमिट किया कि पहले 1.5 घंटे में ही जंग खत्म हो गई। पहले 1.5 घंटे में जंग खत्म हो चुकी है। और जब फराज साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वक्कास बुखारी साहब ने, जो कि माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। डॉक्टर साहब को हम वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने वाइट हाउस पर कैसे असर जमाया, इस आर्टिकल को कैसे देखते हैं आप? इरफान साहब बहुत शुक्रिया मुझे अपने साथ लेने का। मैंने इस आर्टिकल को देखा। दिस इज़ व्हाट अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान जो मेन 21st सेंचुरी के स्टार्ट से एक फॉरेन पॉलिसी का क्राइसिस देख रहा था, जिसके पीछे हमें एक इंडिया की बैक जो है वो हमें नज़र आती है। सिमिलरली जब यहाँ पे देखते हैं तो 2025 ये एक ईयर, एक ऐसा ईयर जहाँ पे पाकिस्तान की हमें सक्सेस नज़र आती है। मीन ना सिर्फ हमारी जो नेबर्स हैं वो हमें मान रहे हैं कि हम कहीं पे इस वक्त एज अ स्टेबल पावर के तौर पे या स्टेबल स्टेट के तौर पे खड़े हैं, बल्कि सिमिलरली हमें इंटरनेशनल पावर्स भी जो है इस वक्त एक्सेप्ट कर रही हैं पाकिस्तान को। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने रीजन के अंदर जो है वो अपनी सक्सेस इस वक्त देख रहा है। इस आर्टिकल को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ किया है, जियो पॉलिटिक्स। सो दिस इज व्हाट द जियो पॉलिटिक्स, जिसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें जो है वो घूम रही हैं। ये पॉलिटिक्स ही है कि इंडिया जो बात करता था, एक डिसइंफॉर्मेशन की बात करता था पाकिस्तान के अगेंस्ट, चाहे हम 2018 का जो EU डिसइंफो लैब का केस देखें, तो इंडिया जो पाकिस्तान के अगेंस्ट सारी चीज़ें कर रहा था, आज वही उसके मुंह के ऊपर जो है वो थपेड़े जो है वो पड़ती हुई हमें नज़र आती हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट के तौर पे डोमेस्टिकली भी और सिमिलरली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी जो है वो इमर्ज हो रहा है, जिससे उनको एक बहुत बड़ा धचका लगता हुआ नजर आता है कि ये कहाँ से चीज़ें ऐसी हो गई जो उनकी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो है वो थ्रेट देती हुई नजर आ रही हैं। और ये चीज़ एक हमें नजर आती है कि जब भी इस मुल्क के ऊपर एक मुश्किल टाइम आया तो हम इकट्ठे खड़े हुए हैं, चाहे वो ऑपरेशन बैनुल मरसूस के अंदर देख लें कि वो 4 डेज
वो मुल्क के अंदर देखने वाले थे कि हम अपनी आवाम जो थी हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़ी हुई थी। तो सिमिलरली ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर में भी ये चीज़ एक्सेप्ट की गई कि दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान की इसकी फॉरेन पॉलिसी जो अपने से 6 टाइम हायर नेबर को जो है वो एक चैलेंज देती हुई नजर आती है इस इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। जी बहुत शुक्रिया। बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर वकास बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। चौधरी मोहम्मद फराज साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। खबर दें कि दुनिया भर में रिकॉर्ड तादाद में भारतीय शहरी डिपोर्ट होने का इंकशाफ किया गया है। खलीज टाइम के मुताबिक 2025 में कई ममालिक से 24,600 भारतीयों को वापस भेजा गया। सबसे ज़्यादा 10,884 भारतीय सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए। रियाद से 7,019 और जद्दा से 3,865 भारतीयों को वापस भेजा गया। ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका से 3,812 भारतीयों को निकाला गया। मुत्तहदा अरब अमारात से 1,469 भारतीयों को घर भेजा गया। दीगर कई मालिक ने रिकॉर्ड तादाद में भारतीय शहरियों को डिपोर्ट किया। आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात का नया बाब। पाकिस्तान ने जगराफियाई महल वक़ू, दिफाई सलाहियत और सफारतकारी को बुराकार लाकर आलमी सतह पर अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहाल की है। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू ने पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की बेहतरीन हिकमत अमली का एतराफ़ किया है। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू के मुताबिक रिपोर्ट के मुताबिक मई में पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और मौसर रद्द-ए-अमल ने न सिर्फ इसकी अस्करी साख को मजबूत किया बल्कि सफारती महाज पर भी पाकिस्तान को बरतरी दिलाई। कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू का कहना है कि इसी कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने मौसर सफारतकारी के जरिए वाशिंगटन का एतमाद बहाल किया और पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को एक नई समत दी। जरीदे के मुताबिक अमेरिका ने जनूबी एशिया, खलीज और वस्त एशिया तक रसाई के लिए पाकिस्तान को एक कलीदी पुल करार देते हुए इसकी जगराफियाई अहमियत को मरकजी हैसियत दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान मुनफरद तौर पर जनूबी एशिया, वस्त एशिया, मगरबी एशिया और मशरक़ वस्ता के संगम पर वाक़ है, जो इसे आलमी ताकतों के लिए नागुज़ीर बनाता है। नाज़रीन, भारत हर दरमी पर बाजिद है, आबी जारहियत से बाज न आया। मोदी सरकार ने दरियाए चिनाब पर मुतराज़े पन बिजली मनसूबे की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात मनसूबा सिंतास मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। यह मनसूबा भारत के गैर कानूनी कब्जे में मौजूद जम्मू कश्मीर में तामीर किया जाएगा और इससे 260 मेगावाट तक बिजली पैदा होने की तवक्को है। मनसूबे पर मजमूई लागत 3,277 करोड़ 45 लाख भारतीय रुपये आएगी। इस्लामी ममालिक और OIC का इसराइल के सोमाली लैंड से मुतालिक फ़ैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल। मुश्तरका एलामिया में कहा कि इसराइल का ये गैर मामूली और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम अफ्रीका के हॉर्न और बहर अहमर के ख़िते में अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरा बन सकता है और इसके असरात आलमी अमन और इस्तेहकाम तक फैल सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल की जानिब से 26 दिसंबर 2025 को वफाकी जमहूरिया सोमालिया के खिते सोमाली लैंड को तस्लीम करने के ऐलान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उर्दन, मिस्र, अलजायर, कोमोरोस, जिबूती, गैम्बिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, मालदीव, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, तुर्किया और यमन के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी मुश्तरका एलामी में इस इक़दाम को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। एलामी में कहा गया है कि इसराइल का ये गैर मामूली और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम अफ्रीका के हॉर्न और बहर अहमर के खिते में अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा बन सकता है और इसके असरात आलमी अमन और इस्तेहकाम तक फैल सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने वफाकी जमहूरिया सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करते हुए वाज़े किया कि सोमालिया की सरहदों या इसके किसी हिस्से की हैसियत तब्दील करने की कोई भी कोशिश नाकाबिले कबूल है। मुश्तरका एलामी में मजीद कहा गया है कि किसी खुद मुख्तार रियासत के किसी हिस्से को तस्लीम करना एक खतरनाक नज़ीर कायम करता है जो आलमी निज़ाम, बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी उसूलों के मुनाफी है। यह फैसला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी और आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बाइस है। वज़ीर ख़ारजा ने इस बात को भी दो टोक अंदाज में मुस्तरद किया कि सोमाली लैंड से मुतालिक इसराइली इक़दाम को फ़लस्तीनी अवाम को इनकी सरजमीन से ज़बरदस्ती बेदखल करने की किसी भी कोशिश से जोड़ा जाए। फ़लस्तीनी अवाम को इनके जायज़ हुकूक से महरूम करने की हर कोशिश उसूली तौर पर नाकाबिले कबूल है।
मौसम की बात करें, मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल, कल से बादल बरसेंगे। शुमारी इलाका जात में बारिश के साथ साथ रुई के गाले भी गिरेंगे। मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी मुतवक्के है। मरी और गलियात में भी बर्फबारी मुतवक्के है। सर्दी की लहर मजीद बढ़ेगी। महकमा मौसमियात ने बारिशों का मौजूदा स्पेल 2 जनवरी तक जारी रहने का कह दिया है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी है। कल से मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। 29 से 31 दिसंबर तक मगरबी हवाओं का ये सिलसिला तमाम इलाकों को अपनी लपेट में लेगा। कल से सकरदू, अस्तोर, हुंजा, कागान, नारान, बाबूसर टॉप समेत वादिय नीलम, ताओबट और कील के बुलंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी होगी। 30 दिसंबर से 1 जनवरी के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बलाई और मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि इस्लामाबाद, मरी और गलियात के मैदानी इलाकों में 30 सितंबर से 2 जनवरी तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि 29 से 31 दिसंबर को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि इस दौरान चंद मकामात पर हल्की बूंदाबांदी भी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने मजीद खबरदार किया है कि बर्फबारी के बाइस मुल्क के बलाई इलाकों में आमदोरफ्त मुतासिर होने, जबकि बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फानी तोदे गिरने का खतरा है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।